Hi guys, mayong buntag sa tanan. Ako dahil si Kahagudbin. Maayong buntag. So, anyway guys, natay topic karon, gamay lang nga topic. So, ako guys, as a netizen, naluoy gid ko sa bata guys. Kay hantod karon 7 days nang wala gyapon nakita. Pero tinuuya kayo sa bata guys. Katong 2 years old na bata nga nawala sa Butuan City. So guys, nala ko'y gamay istorya kay murag dili na gid maayo ang ginikanan sa bata ba. Murag gigudahan na gid siya sa atohang kapulisan. So unang-una guys, ako ra pud ning statement guys, disclaimer ani guys as a opinion nako guys ha. Nako ni albularyo. So karon ang albularyo ang kadtong nagkuha daw sa bata engkanto, nangayo daw og 3 ka manok. Kanya karon kay unom ka manok ipangayo nya karon kay nangayo na pud kuno og baboy. Abot kag tinuod ba ha? Kay mao may statement nila nga katong albularyo kuno nga kuan amo taga sa tong albularyo. Didto sila sa mangga, nag-alay kuno sila manok nya karon nangayo na pud kuno og unom ka manok na sunod usa na pud kuno ka baboy. Nya tinuod ba kana guys? Nga ang bata gikuha sa engkanto or sa unsa ba kapre ba nana nga daot ang espiritu para naho naman siguro nang inon ana pero murag 7 days naman wala gyapon nakita ang bata. Imposible pud. O pag-comment gud mo diha guys ug tinuod ba ka na ang giingon sa albularyo na og kanang mag-alay og manok nya og baboy ug tinuod ba ka na nya 7 days na wala gyapon nakita ang bata. So pero tingluyan sa bata guys. O di ba? Nya karon ang atong kapulisan nag-interview sa nanay. Karon ingon ang atong kapulisan nga umadto kuno sila sa balay sa bata. Ang ginikanan daw dili na daw mogawas og kwarto, mulikay-likay daw. So guys, naagid na something sa ginikanan about atong bata nga nawala. Kaya ang nasayod ana ang ginikanan daw mo ng atuhang kapulisan, nagduda na gid sila sa ginikanan sa bata. Ngano maglikay-likay man ug naa sila na lima na daw sila kaadlaw kabalik-balik ditong imbestiga. Ang ginikanan daw maglikay-likay kanya pero daw og albularyo mo anha matubang daw pati sa media matubang pud kuno ang ginikanan sa bata. So it means na gid nay full play ba unsa ba gibuhat sa bata. Wala pud ta masayod na kinsa nagbuhat pero gidudahan gyud nila ang ginikanan sa bata sa atuhang kapulisan kay anong dili man sila magipag-cooperate sa atong kapulisan nga mas maayo man na para madali ang investigasyon about sa case atong nawala nga bata, di ba? Dili kay puro rata albularyo, puro rata kuan, di ba? Pero guys, mutuo po ko og albularyo sa katong nay Idol Nubin taga Sambuanga siguro to. Yang ingon guys nga ang bata daw dili daw kapre ang nagkuha, dili engkanto. Ang nagkuha daw sa bata tawo. So ingon ang katong idol nga Nubin nga batang healer sa taga Sambuanga nga naara daw diha ang bata sa ilahang kuan duol ra kuno nya tawo kuno nagkuha. So gusto daw ni Idol Nubin adtuon silang lugar nya karon kay nibabag man ang katong ate sa bata nga ni comment nga kung tawo kuno nagkuha kuno mausig kuno ang iro. So malay ba nato guys ug kaila ra sa iro ang nagkuha sa bata dili gid mo usig ang iro, di ba? O mo ni dakong pangutana guys tubag dakong yun nga reason guys kanya malay nato gitagaan tong iro og pagkaon o hindi muusig pa din ang iro mutuhaw pa din ang iro, di ba dili na mo ni dakong pangutana. So muna si Idol Nubin wala na gid siya ni dayon og ngadto kay ngadtuon lagi unta niya ug asa na wala ang bata kay dili niya pakatulgon ang nagbuhat sa bata kay ang ingon niya wala na daw ang bata guys. Pero tinuoya guys 2 years old dili pa to halos kabalo mo lakaw. Unyang statement sa ginikanan ang iyang ingon lahi-lahi naingon siya nga alas 10 kuno nya karon moadto na pug alas 8 sa gabi nya alas 10 sa gabi
Mali-mali ang statement sa ginikanan guys. Munang gidudahan na gid sa atong kapulisan. Ang iingon nga alas 10 kuno sa gabi nahitabo, alas 8 kuno nga nagpatugtog kuno siya og kukumilon nga pangbata, nanilhig kuno siya sa gawas pagbalik daw niya, wala na daw ang bata. Nya na po yung ingon nga gisunod kunog bata gisunod kunog bata niya niadto kuno ni tikang kuno sa kuan nila nga perting habuga man tong ilahang kuan guys, ilang hagdan makatikang katong 2 years old di mo to makatikang oy bisig kinsa di jud katikang ato guys. Tan-aw na ko ang hagdanan nila taas kayo mo nang dili katuohan ang statement sa ginikanan kay lahi man murag pati kita mga netizen nagduda gid sa iya ha, di ba? Bisig kinsa guys magduda gid guys kay lahi yang statement niya na ang kapulisan na magtago-tago siya, so it means na gid sa ibuhat nga dili maayo kung sabay gibaligya ba niya ang bata yun sa ba niya wala ta nasayod, pero mo nang ingon lagi og gid na og dako nga investigasyon kay luoy kayo ang bata 7 days na wala gyapon nakita. Bisig kinsang nanay siguro guys mahitabo ang ilang anak nana ka gamaya idara dili gyud na katulog ang ginikanan ana kay dili na mahimuyo kay syempre ilang anak na wala dili mahimutang ba, pero kadto siya nga pagkainahan mararagwa ni katawa pa man gani mararagwa gid guys murag inanam gid na lagi basta natin mga binuhatang dili maayo, dili ta makulbaan pero ang konsensya nato mailahan gyud, diba? Na guys basta na kay binuhatan nga maayo kay wala kay binuhatan nga maayo usa ra tong nawalay mong anak dili gid ka matulog dili ka mahimutang pamong sa imong mga anak, di ba? Ug asa ra bisig kinsa gyud nanay adto may uban nga apil na gyud comment ang uban nga mga netizen guys kay wala gid guys kay murag dili na maayo ang statement sa ginikanan sa bata kay tingguyang bata guys, so 2 years old din sa kato nila wala ta nasayod ug tao ba nagkuadto napay ingon nga ako no sa iyang tita ang bata, so imposible po ta sa iyang tita ang bata nya wala man ang sa ginikanan, murag dili na po na maayo guys unsay kasultin ninyo ana guys nga nara ko no sa iyang tita ang bata, so it means naggama-gama lang sila og content para musikat sila dili po kumutuan ang guys oy kung nasa tita ang bata kay nabasa na ko dito sa mga comment guys sa mga post ambot kag tinuod kay mo mao man po ingon nga fake news man daw, so wala ta masayod guys no, pero ari lang gyud ta tuo sa ato ang kapulisan guys kay ang ilang ingon wala pa sila nakaka-imbestiga og tarong sa ginikanan sa bata kay maglikay-likay man daw kasi pag-imbestigahan na umadto sila ang mga silingan lang daw nila ang ilahang pangutan-on ug naunsay nahitabo inana na kay ginikanan daw di daw mong kawas sa kwarto, pero albularyo daw og mga media kusog kayo matubang mo ni dakong pangutana sa tuhang mga kapulisan guys nga yun mo lagi gihimo hinugay salig ang mga pulis na ari sila to sa albularyo, di ba? Pero na usa ka albularyo nga nituog gid ko na si Idol Nubin yang ingon na wala na daw ang bata, so naara daw sa kuan ang nagbuhat adto ang bata naara daw sa duol, so ato tuog gid ko adto nga pag albularyo kay maayo gid to siya taga Sambuanga si Idol Nubin, di ba? Pero need akong pangutana guys kay ingon ng kapulisan ang nanay daw ang makasulbad sa tanang problema, so it means nagitanaguan nga di maayo, so napoy ingon nila nga dili daw po kuno paablihan ang kwarto, anong di man paablihan ang kwarto unsa may naa diha, di ba? Posible pud guys dili nila paablihan ang kwarto may naa ng kwarto dahil hindi man ninyo paablihan dili pa mo ana tabangan mo sa atong mga kapulisan para dili lang makita unsay nahitabo, so it means na guys na gyud na sila gitaguan nga dili maayo. Mailhan gyapon na guys sulat lang ta sa investigasyon ug unsay next step nila buhaton unsay ingon sa mga kapulisan nato
Kay murag dili na ginamayo kung 7 days naman siguro or 8 days. Luoy kayo ang bata, guys. Bisag isang ginikanan mabalaka gid adto ba. 2 years old pa lang, dili po kumutuog, himuhimuon ra po nilang content, guys. Posible pod. Dili pod katuohan ay. Kay himuhimuon nila content, ulaw kaayo na, guys ah. Daghang mga tawo na kuan, guys. Nahasol silang mga gipangbuhat o gamagama ra dayto nila og tuaday sa tita ang bata. Pero ang ingon nila di man daw tinuod nga naa sa tita, fake news man daw to. So it means nagkuan gyud nga medyo na una kong investigasyon sa ginikanan sa bata. At itong ilang mga kuan, guys, ilang mga relatives, ilang mga kamag-anak medyo na investigahan ug asa. Apil gyud na sila sa investigasyon pati itong inahan sa bata. Dili man ta makaingon og ang inahan may nagbuhat pero hinaot nga dili ang inahan, hinaot gikuha ang bata lang taon, gikuan ang bata. Pero og inahan gini nagbuhat agoy. Ipit gid siya ana, guys. Ang inahan may nagbuhat sa bata, nako. Sinabunalan to niya ang bata ba. Kaya nagpatugtog ng kaugo kumilo na siguro na ako anan sirot niya, hinaikan siguro to nya unsa ba. Data na sayon. So ipit gid siya, dakong ipit gid ang inahan ani nga sitwasyon abot sa kisa bata nga nawa. Kay siya ra duha, sila ra duha ang didto daw kuno. Nya mao lagi. So tayo mahimo kay mo may ingon sa ginikanan nga statement niya nga nagpatugtog og kumilon niya. Pagbalik daw niya nawala na. So it means na kay usa giingon niya nga ang iya kuning sinilhigan dili ko niya karon di ebidensya daw. Murag gidudahan siya sa mga netizen. Masig ako. Kasi kinsa magduda gid, guys. Paminawa ra gud ninyo, guys, ang iyang mga statement, yang mga istorya dito sa mga media. Sa unang interview niya og karon di balay lahi, guys. Paminawa ninyo, guys. So ani lang ko to batang video. Maayong buntag, daghang salamat. Naluoy lang ko sa bata. Ako lang gi-share ang akohang kuan. Sana kay luoy kayo sa kinsa maluoy gid atong hitabo nga nawala ang kalit nga mo to posible pod mawala ang kalit ug gibuhat, di ba? Kung dili man gali inahan ang nagbuhat adto ang tawo pero kaila ra nila. Kung inahan magani aw ipit gid siya na, guys. Moro na akong nakonsulti. Daghan kayong salamat. Maayong buntag sa tanan. Disclaimer lang to ha, ako na tong opinion kay kitang tanan naman kay kanya-kanyang opinion, guys, di ba? Pati atong kapulisan nagduda gani. Bye, guys.